بلا تاخیر گفتگو کے لیے دعوت دوں گا فیصل آباد سٹی سے سرپرست اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد حضرت مولانا عبداللہ اسد صاحب تشریف لاتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا عبداللہ اسد صاحب سرپرست اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے جنہاں نو گرمی لگ دی ہے کہو سبحان اللہ
سارے لگتی ہے ماشاءاللہ ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں دے گا انشاءاللہ یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوں اور جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی کنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین دی عظیم الشان اور بابرکت ذات مبارکہ دے واسطے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات رحمت عالم سید الکونین امام القبلتین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے واسطے اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق دے نال 30 چک دی جماعت زندہ و جوید بڑی محبت فرمانے والے بڑا پیار کرنے والے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں سارے آندہ مسجد دے اندر تیری رضا لئی بہنا اللہ قبول و منظور فرما لے علماء کرام کثیر تعداد دے نال اللہ دی رحمت و توفیق دے نال تشریف فرمانے فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالستار صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور میری دائیں جانب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب اللہ پاک میرے بھائی جان دی زندگی لمبی فرمائے اور انہاں دا سایہ اللہ ساڈے تے قائم فرمائے کہہ دیو آمین اور اسی طرح میرے علماء کرام حفاظ کرام اور خصوصی کاوش رانا علی اصغر صاحب اور رانا منیر احمد فوجی صاحب اور رانا نصیر احمد صاحب انہاں دی خصوصی محبت اج دے پروگرام دے اندر اللہ جنہ دوستاں دا نام لیا گیا ہے اور جنہ دے نام تو پوری طرح میں واقف نہیں میری بائیں جانب حافظ عمر ارشد صاحب تشریف فرما اور میرے تو ماں قبل سلمان اسلم صاحب دا بیان اے احباب دا تشریف لے آنا بیان فرمانا اور تلاوت قرآن حمد و نعت تواڈی سارے دی تشریف آوری اور میری حاضری اللہ درمے درمے سکھنے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے جیویں اسی ایتھے کٹھے بیٹھے ہیں اللہ جنت دے اندر بھی کٹھیاں فرما دے نبی علیہ السلام دے قریب حوض کوثر تے اللہ سانو کٹھیاں جمع فرما دیں اگر تسی تھوڑا جا ساتھ دیو تے دعا اور بھی کر لئیے اللہ جی میں تھے کٹھے بیٹھے ہیں نا سارے مسلمان اللہ سانو مکے بھی کٹھیاں فرما دیں مدینے بھی کٹھیاں فرما دیں آمین ثم آمین جیڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے دا تعلق عقیدے دے نال عقیدہ نبوت اور نبوت بھی ختم نبوت سبحان اللہ یہ بڑا ضروری عقیدہ ہے آج تواڈے میرے ملک دے اندر اور تغوتی طاقتاں یہ زور لا رہی نے کہ جناب اسلام نو ختم کر دیتا جائے قرآن نو مٹا دیتا جائے
حدیث مصطفیٰ نو ختم کر دیتا جائے اور جھوٹے دعوے کر کے نبوت دے جھوٹے اعلان کر کے تے دنیا دے ذہناں نو اشکال دے اندر پایا جائے، لوگ اسلام تو پھر جان گے، دین تو پھر جان گے، اللہ دے قانون تو پھر جان گے، اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دی توفیق دے نال، جب تک جن دے اندر جان ہے، منہ دے اندر زبان ہے، انہاں کافران دا منہ کالا کر دے رہاں گے اور ختم نبوت دا بول بالا کر دے رہاں گے انشاءاللہ۔ اللہ دی رحمت دے نال رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، ذرا غور فرمایا جے، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بالکل خاموش رہنا، تمام چھوٹا طبقہ میں تہاڈا ہی کاری ہاں۔ اے میں مسجد چ آیا نا تے نکی پارٹی میرے دوالے ہو کہنے لگے بھی ساڈا کاری آ گیا ہے، میں تہاڈا میں آ گیا انشاءاللہ۔ پتر تساں نہیں خاموشی رکھو، آستہ بولے جے، باقی سارے ذرا جھوم کے ذرا محبت دے نال رب دا قرآن جے۔ اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ سمجھ آئیے قرآن دی محبت ہے، قرآن دے نال تے جوم جانا چاہیدہ، لہلہا جانا چاہیدہ، کھلکھلا جانا چاہیدہ۔ اللہ پاک دا قرآن ختم نبوت دا اعلان پیا کردہ ہے۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ ہونی چاہی دیئے، سبحان اللہ۔ او دی وجہ ہے کہ اس مالک پاک نے اور عزتاں والے مالک نے، سبحان مالک نے میرے تواڈے واسطے امام الانبیاء علیہ السلام دی بعثت فرمائی اور آپ نو امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ امام الانبیاء علیہ السلام دے بارے دے اندر کہ مرداں دے وچوں آپ کسے دے باپ نہیں، اور اللہ فرماندے نے میں ختم نبوت دا تاج سونے نو عطا فرمایا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تھوڑی جی پروانے آواز دا اشارہ کر کوٹنا اور تیرے سان انشاءاللہ آسان رہن گے۔ اے آسان کرنا آواز ہے نہ پروانے آواز تے اللہ دی رحمت نازل ہو جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ میں سونے مصطفیٰ علیہ السلام نو اے جناب ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا۔ اللہ دے 1,24,000 پیغمبر آئے نے، اے بڑے پیارے بڑے خوبصورت نے، بڑی عظمتاں والے بڑیاں شاناں والے، اور ساڈا ساریاں تے ایمان ہے، اسی ساریاں تے ایمان رکھنے ہاں۔ اے جتنے بھی اللہ دے نبی آئے نے اللہ دے کولوں ایک تاج لے کے آئے، اس تاج نو نبوت والا تاج کہا جاندا ہے۔ لیکن جدوں امام الانبیاء علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی، اللہ پاک نے انعام ودا دیتے نے۔ اے جننے اللہ دے نبی اس دنیا تے تشریف لے آئے نے اور سارے نبی بن کے آئے نے، لیکن جدوں امام الانبیاء علیہ السلام آئے نے تے آپ امام الانبیاء بن کے آئے نے۔ ایتھے ہی بس نہیں گزارش اگے کرنا وا، اے جننے بھی نبی آئے اے سارے نبوت دا تاج لے کے آئے نے، اور جدوں امام الانبیاء آئے نے اللہ پاک نے نبوت والا تاج بھی دیتا ہے تے ختم نبوت والا تاج بھی دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا، اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ میرے سونے مصطفیٰ علیہ السلام ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آؤ نا ذرا غور دے کرو نا، اے اللہ دے کوئی نبی کسی علاقے واسطے نبی بن کے آئے، کوئی نبی کسی شہر واسطے نبی بن کے آئے، کوئی نبی کسی ضلع واسطے نبی بن کے آئے، کوئی نبی کسی ملک واسطے نبی
बन के आए ने। एक वक्त दे अंदर अल्लाह दे कई नबी आए ने। बनी इसराइल दे अंदर एक तो बाद दूजा, दूजे तो बाद तीजा, तीजे तो बाद चौथा, चौथे तो बाद पंजवां, पंजवें तो बाद छठा, सतवां, अठवां, नौवां, दसवां, यके बाद दीगरे अल्लाह दे नबी इस दुनिया ते आए ने। हर नबी दा अल्लाह ने मकाम बड़ा ही बनाया है, बड़ियां शाना वाले, बड़ियां अजमतां वाले। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन सब नबियां नाल मुलाकात करांगे इंशाअल्लाह अल्लाह दी तौफीक दे नाल। ए जितने भी अल्लाह दे नबी आए ने अल्लाह पाक ने सारियां नू इलाकियां वाल नबी बना के भेजिया। एक एक वक्त दे अंदर कई नबी आए ने, पर अल्लाह पाक ने आमिना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम वास्ते इस बात दा ऐलान कर दिता है। अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब जिथों तक मेरी खुदाई होएगी सोने उथों तक तुहाडी मुस्तफाई होएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जदों मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां वारियां आईयां अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह कुर्बान जावा तेरे सोने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा कह दियो सल्लल्लाहु। सारे बोलणगे, मैं भी बोलांगा, स्टेज वाले भी बोलणगे, क्योंकि असी नबी दे गुलाम हाँ, असी नबी दे पैरोकार हाँ, असी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम नू मानने वाले हाँ। दरूद पाक दी छल आएगी ते रहमतां दा नज़ूल होएगा। अल्लाह पाक दियां रहमतां दा फजलो करम दा मींह बर जाएगा। दरूद पाक पढ़ांगे ते अल्लाह 10 दर्जात बुलंद करेगा, 10 गुनाह रब माफ कर देगा, अल्लाह दियां रहमतां दा नज़ूल हो जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने बड़ियां शाना मेरे सोने मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अता फरमाइयां ते फिर ऐलान करने कि दिल करदा सिफत करा उस पीर दी जिस दी उंगल यारो चन चीर दी। दिल करदा सिफत करा उस पीर दी जिस दी उंगल यारो चन चीर दी। एडा नबी सोना सोना ते कमाल जे दुनिया दे विच जिदी नहीं मिसाल जे। 14वीं दे चंद भावें लखा होन खां एक पासे नबी पाक जे खलोन खां। रोशनी चन्ना दी होवे कठी होन नो और रोशनी चन्ना दी होवे कठी होन नो, रोशनी चन्ना दी होवे कठी होन नो पहुंच नहीं हो सकदी नबी दे सोन नो। दरमियाना कद है सी नबी पाक दा ए दूरों वेखे सी सियापदा। सोनी सी पहचान नबी सरदार दी ए दूरों शक्ल वेखे सी चमका मार दी। एडा सोना मुस्तफा अल्लाह पाक ने सानू अता फरमाया। अल्लाह तेरा लख लख हरी शुक्र है। अल्लाह पाक सानू तुसी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे दौर दे बाद अल्लाह ये साडियां पैदाइशां होईयां और असी नबी दी गुलामी दे अंदर असी फितरत इस्लाम दे अंदर अल्लाह पाक सानू तुसी पैदा फरमा देता। आओ ना जरा हुण गौर करया जे गौर ए खत्मे नबूवत दी जेड़ी आयत मुबारका मैं तुहाडे सामने एक तिलावत कर चुके और 30 चक दे रहन वाले हो जरा मुहब्बत नाल जवाब दिया जे, जरा लहलहा जाया जे, जरा खिल खिलाया जाया जे। अल्लाह दे कुरान दे अंदर खतबे नबूवत दे हवाले दे नाल सिर्फ इहो ही सूरह अहज़ाब दी आयत मुबारका नहीं बल्कि मिलकुल औन दी रिकॉर्ड बात मौजूद है। अल्लाह पाक ने पूरे कुरान दे अंदर 100 आयतां ऐसियां नाज़िल कीतियां ने और जिहदे अंदर किसे ना किसे रंग विच अल्लाह पाक ने सोने दी खत्मे नबूवत दा ऐलान कर देता है।
100 कुरान दी आयतां दलील रखना अल्लाह दी रहमत दे नाल, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल। और मैं तुहाडे नाल 2-4 बातां मुहब्बत दियां करनियां ने, जरा मुहब्बत दा इजहार करदे जाया जे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खत्मे नबूवत दा ऐलान इस रंग दे नाल भी कर दिता है। अल्लाह दे कुरान चो दलीलां ने, अल्लाह दे कुरान चो ए सूरतुल बकरा पहला रुकू अल्लाह पाक फरमांदे ने वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका। अल्लाह पाक फरमांदे ने वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है कि तुसी ओ लोग जेड़े ईमान ले आंदे ने, जो अल्लाह ने अपने नबी ते नाजल फरमाया, जो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ते नाजल होया है, और ओदे ते भी ईमान ले आंदे ने जो आप तो पहला नाजल होया। गल जरा याद रखिया जे, गल बननी अल्लाह दी रहमत दे नाल। अकीदा खत्मे नबूवत अगर कोई कादियानी दे नाल गल करना चाहे, बात करना चाहे, अल्लाह दे कुरान दे हवाले लेके के ले जा, अपने दिलो दिमाग दे अंदर अल्लाह दे कुरान को पेबस्त करके ले जा, ए तहरीर कर ला अल्लाह दे कुरान दियां आयात नो। एदे अंदर अल्लाह पाक बड़े अंदाज दे नाल, बड़े प्यार दे नाल सोने मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी शान बयान कर रहा है। और शान भी अल्लाह क्यों ना बयान करे, अल्लाह नु अपने सोने मुस्तफा दे नाल प्यार बड़ा है, मोहब्बत बड़ी है। इन्ना प्यार है, इन्नी मोहब्बत है कि अल्लाह इतना मोहब्बत फरमाने वाले कि सोने तुसी सर झुकांदे हो ते मैं फरमान बना देना वा, तुसी सोने सर उठांदे हो ते मैं कुरान बना देना वा। इतना प्यार है अल्लाह नु अपने सोने मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठंडे ना पवो बोले अज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर दा जेड़ा मजमा माशाअल्लाह वेखो बरामदा भी भरया है, सेन भी भरया है, दुनिया जम के बैठी है। सारे जरा गूंज पै जे हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी दरूद पाक पढ़दे रहना इंशाअल्लाह। सानू अल्लाह ने इनाम बड़ा उच्चा अता कीता है, साडे ते अल्लाह ने एहसान बड़ा उच्चा अता कीता है। अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे अंदर इस बात दा ऐलान फरमाया। अल्लाह पाक फरमांदे ने कि जेड़ा मेरे नबी ते नाज़ल होया ए भी मनना है, जेड़ा नबी तो पहला नाज़ल होया ए भी मनना है। और अगर नबी दे बाद ए नबूवत दा सिलसिला जारी हुंदा, ए जारी रहिंदा, ते अल्लाह जरूर कहंदा कि जो नबी पाक तो पहला ओ भी मन्नो, जो नबी पाक ले आंदा है ओ भी मन्नो, और जेड़ा नबी पाक दे बाद आने वाला है ओ भी मन्नो। लेकिन पूरे कुरान दे अंदर, पूरी अहादीस दे अंदर तुहानू एक भी हवाला इंज दा नजर नहीं आएगा कि मेरे सोने नबी ने फरमाया होवे, अल्लाह ने हुक्म दिता होवे कि नबी दे बाद जेड़ा आने वाला है ओ भी मनना जे। नहीं नहीं, इस तरह दा हवाला किते भी नहीं। तो फिर पता चले आए अल्लाह ने शान वाले मुस्तफा अता फरमाए ने। और इस दुनिया दे अंदर बड़े बड़े नबी आए, बड़े बड़े रसूल आए, हादी आए, रहबर आए, रहनुमा आए, मुक्तदा आए, बड़े बड़े लीडर आए, तारीखदान आए, बड़े खतीब आए, बड़े अदीब आए, बड़े फलासफर आए, बड़े उच्चियां शाना वाले, बड़े उच्चियां गद्दियां वाले, बड़ियां उच्चियां अजमतां वाले इस कायनात दे अंदर आए ने। और सारे हाथ बन के नबी पाक दी शान दे सामने इस बात दा ऐलान कर देता है कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता है, मुहम्मद बना के रब कलम तोड़ देता है। ये शान अल्लाह ने सोने मुस्तफा नु अता फरमाई है सल्लल्लाहु।
علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی تو بعد کوئی بھی نہیں، نبی تو بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کتاب ہے، نہ امت ہے، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے نبی تو بعد نبی بھی کوئی نہیں، میرے نبی تو بعد امت بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہوندا تے او دا ذکر اللہ دے نبی ضرور فرماندے، اللہ دا قرآن ضرور دس دے۔ او میں ایک نبی دا تانوں تعارف کروا دیاں، اس اللہ دے نبی نے، اس اللہ دے رسول نے اپنے تو پہلیاں کتاباں دا بھی ذکر کر دیتا ہے، اور جیڑی کتاب انہاں تے نازل او دا بھی ذکر کر دیتا ہے، اور جیڑے انہاں تو بعد آن والے او دا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا سنیا جے اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے آندے نے میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا، اے جیڑا کچھ پہلا نازل ہویا میں او دی تصدیق کرن والا، اور جیڑی کتاب تواڈے سامنے انجیل اے دی میں دعوت دین والا واں۔ اور اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ کہندے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، نبوت دا اختتام نہیں ہویا، اے اجے نبوت چلدی رہے گی، رسالت آن والی آئے گی۔ میں نال بشارت بھی دینا وا کہ میرے تو بعد کون والا آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ۔ دیکھو نا عیسیٰ تو بعد کسے نے آنا ہے، اللہ دا قرآن دس رہے ہے، بولو اللہ دا قرآن بول رہے ہیں، اللہ دا قرآن بولو بول رہے ہیں، دس رہے ہیں کہ عیسیٰ تو بعد کسے نے آنا ہے، وہ دا تذکرہ ہے۔ اور لے آنا پورے قرآن دے اندر کوئی ایسی بات کہ نبی پاک نے فرمائی ہوئے کہ میرے تو بعد کوئی نبی آئے گا، اور نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سلاسون کذابون، تی جڑے بندے میرے تو بعد جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرنگے، اور کذاب ہونگے، جھوٹے ہونگے، بے ایمان ہونگے۔ اور اہل حدیثو تواڈے تے اللہ دا انعام ہے، اور تسی مبارک باد دے حقدار ہو۔ اہل حدیثو تواڈے مبارک ہوئے، تواڈے علماء، تواڈے سلف صالحین، تواڈے شیوخ انہاں جناب مار کے مارے نے اللہ دے قرآن دا نام اچھا کیتا ہے، نبی پاک دے فرمان دا نام اچھا کیتا ہے۔ میں ایک مثال ایک بات تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، اہل حدیثاں دے ادھر بھی اللہ دے ولی نے پیر نے کہا رحمت اللہ علیہ، ہیں جی اہل حدیثاں بھی پیر ہوندے نے، سید بھی ہیں، شاہ بھی ہیں اللہ دی رحمت نال، ہیں جی شاہ ہیں نے پر ناگے شاہ، اور بولو ناگے شاہ، شاہ ہیں نے، سید ہیں نے، قرآن دے قاری نے، حافظ نے، ہیں جی شیوخ نے اللہ دی رحمت دے نال۔ میں دوستو بات کرنا چاہنا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، اور تواڈے تے رحمتاں ہونگیاں، اللہ دے ولی واسطے دعا کر دے اجے رحمت اللہ علیہ۔ اللہ پاک جتے لیٹے نے قبر مبارک تے اللہ کروڑاں رحمتان دا نزول فرما دے۔ اہل حدیث جناب اتنے کم ظرف نے، اپنے بڑیریاں دا ذکر کر دے کتران دے نے، انہاں نو پتہ نہیں ڈر پیا لگدا ہے، او جھوٹیاں دا ذکر کر کے تے بلے بلے ہا ہا تے ہو دے نعرے لان والے، اور جھوٹیاں دا ذکر کرنے والے، اور تسی خطیبوں اماموں اور لوگوں سچیاں دا ذکر بھی نہیں کر دے، اور ان
انشاءاللہ اسی وہ لوگ ہاں کہ سچیاں دا ذکر کرتے رہاں گے اللہ دی رحمت دے نال۔ ختم نبوت دے واسطے علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تن من دیاں بازیاں لا دیتیاں، بچے ذبح کروا دیتے، چھلی چھلی ہو گئے نے، پر اعلان کر کے گئے نے، پر جان تے جا سکتی ہے، جند تے جا سکتی ہے، پر ختم نبوت دی عقیدے تے آنچ نہیں آن دیاں گے۔ چنیوڑ دے اندر بھی انہاں نعرہ لایا ہے، اور جڑا رب دے توحید دا نعرہ لاندا ہے، نبی پاک دی رسالت دا نعرہ لاندا ہے اور ختم نبوت دا پرچار کردا ہے، او اللہ دا ولی ہوندا ہے، اور اسی اللہ دے ولیاں دا ذکر کردے رہاں گے۔ اے اللہ دے یار نے، اللہ دے ولی نے، اللہ دے پیارے نے، جنہاں اپنی زندگیاں دے اندر مولانا مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ تو اڈے پنڈان دے اندر آگے تو ماں نہیں پا گئے۔ مولانا شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی اللہ دے پیارے، اور جناب سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ آؤ میں ایک ذرا تھوڑی جئی اشارتاً اللہ دے ولی دی میں گل سنا دیا۔ جس قبرستان دے اندر سید عبدالغنی شاہ رحمہ اللہ علیہ مدفن نے نا دفن شدہ نے، او ذرا او جراب ہے نا گور کن او دی ذرا بات سنیا جے قبرہ نکالن والا قبرہ کھودن والا اندار سا دراز ہو گیا، میں اس قبرستان دے اندر ڈیوٹی دینا، رات بھی ایتھے ہی رہنا دینے بھی ایتھے ہی رہنا، میں نے اس قبرستان دے اندر بڑے ناگ نظر آئے، سپ نظر آئے، اژدہا نظر آئے، بڑی زہریلیاں چیزاں ٹھوئے وغیرہ میں نے بڑے نظر آئے، بچھو میں نے بڑے نظر آئے۔ اللہ اکبر، ذرا اہل حدیثاں دے ولیاں دی گل او مزہ تے اے وے نا، حق وہ جڑا سر چڑھ کے بولے، جادو دا نہیں کہنا چاہیے، حق وہ جو سر چڑھ کے بولے اور غیروں نے مان لیا ہے، کاموں کی گواہ ہے، اور جناب جڑا اس جگہ تے قبرستان دے اندر ڈیوٹی دین والا ہے وہ اپنی زبان چو آندا ہے کہ جدوں دے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ اس قبرستان دے اندر دفنائے گئے نے، مینوں کوئی زہریلی چیز کدی نظر ہی نہیں آئی۔ یہ کوئی تھی اللہ دے ولی نے، یہ کرامت نہیں اللہ دے ولیاں دی۔ وہ آندا میں ڈرنا سا جدوں دے سید صاحب شاہ صاحب اس قبرستان دے اندر آئے نے، کوئی بھی پھر سپ باہر نظر آیا؟ جاؤ جا کے تحقیقاں کر لیا جی۔ اللہ دے یار نے مولانا ثناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ ان جناب انہاں دی ملاقات، انہاں دا مناظرہ، اے جڑا قادیانی ہے ظالم مرزا بے ایمان لانتی، اے دے نال گلاں ہوندیاں نے، کئیاں میداناں دے وچوں پجدا اس طرح شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ دے نال آمنا سامنا ہو گیا، مناظرے دے اندر گلاں باتاں ہون لگ پیاں نے، سوالو جواب ہون لگ پے نے، اور جدو مولانا اللہ دا قرآن پیش کیتا ہے، اور جدو مولانا امام الانبیاء علیہ السلام دیاں حدیثاں ایداں لینا لگا دیتیاں اور پڑھ کے دے جناب بیان سنائے نے، اے جڑا ظالم قادیانی ہے لعنتی بے ایمان، انہاں نو اگو انو ظالم نو جواب نہیں آیا، اے جناب والا شسترا رہ گیا اور جناب چپ کر جاندا ہے اور اپنی زبان چوں پتہ کی آندا ہے، اور جیڑا جھوٹا او جناب سچے دی زندگی دے اندر مر جائے، جھوٹا جیڑا ہے سچے دی زندگی دے اندر مر جائے، کی آندا ہے کہ جھوٹا جیڑا ہے او سچے دی زندگی دے اندر مر جائے۔ اے غلام احمد قادیانی لعنتی نے گل کی تھی، مولانا ثناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جا جو تو کیا ہے میں مان لیا ہے، اے مبالہ ہو گیا، اے جناب والا تحریراں ہو گئیاں، سارا کو جویا کہ جیڑا جھوٹا ہوئے گا وہ مر جائے گا اور جیڑا سچا ہوئے گا وہ زندہ رہے گا۔ اے جناب 15 اپریل اے سن 1907 دے اندر اے مناظرہ ہویا، مبالہ ہویا ہے، اے دے اندر بات طے ہو گئی ہے، اور 1908 26 مئی نو اے جیڑا ظالم بے ایمان لعنتی اے جیڑا مرزا قادیانی ہے جہنم واس
حاصل ہو جاندہ ہے. یعنی اس مناظرے دے 1 سال دے بعد اینو موت آ گئی ہے. اور اہل حدیثاں دے شیر شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ 40 سال بعد زندہ رہے نے اور ختم نبوت دا جھنڈا لہراندے رہے. کنے سال زندہ رہے؟ او بولو بولو کنے سال؟ اہل حدیثو تو مبارک ہوئے. اس میدان دے اندر اللہ نے تو انو بڑی شان عطا فرمائی ہے, بڑا مقام عطا فرمایا ہے. میرے دوستو گزارش کرنا چاہنا فضیلت الشیخ حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب اے جناب حافظہ اللہ تعالی اہلا و سہلا مرحبا ویلکم جناب. اللہ تعالی انہاں دا ہونا ساڈے واسطے باعث برکت اور رحمت بنائے. اللہ علماء اہل حدیث دی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بڑی دیر بعد آج شیخ اورن دے نال ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ الرحمن. اہلا و سہلا مرحبا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. زندہ آباد. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. آؤ ذرا غور کرو میرے سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ بولو 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 صلی اللہ علیہ وسلم. امام کائنات علیہ السلام دے بارے اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے. اللہ پاک فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ دا قرآن سبحان اللہ. اللہ دا کڈا سونا بیان. میں کہ تونوں بخاری دی حدیث بھی سنانی ہے. یہ مرزیاں دا دعویٰ جناب انہوں نے دلیلاں پیش کی تھی. ابن ماجہ دے وچوں مختلف روایتاں ضعیف جناب ضعیف روایتاں انہاں بنائیاں ہویاں اور کڑیاں ہویاں روایتاں جناب پیش کیتیاں کہ اگر ابراہیم اللہ دے نبی دے بیٹے زندہ ہوندے تے ضرور اللہ دے نبی بن دے. اے دا بھی انشاءاللہ ج رد کر کے جانا اللہ دی رحمت دے نال. پہلا ذرا اللہ دا قرآن سن لے آجے. عقیدہ ختم نبوت اگر ٹھیک نہ ہویا تے سمجھو کچھ بھی ٹھیک نہیں. ایک بندہ کہندا لا الہ الا اللہ اینا کہن دے نال او مسلمان نہیں ہو سکدا. ایک بندہ کہندا صرف محمد رسول اللہ لا الہ دا انکار کردا ہے او بھی مسلمان نہیں ہو سکدا. ایک بندہ ہوے جڑا لا الہ الا اللہ بھی آندا ہے اللہ دا شریک بھی بناوندا ہے اللہ دا سانجی بھی بناوندا ہے اللہ دے بے اجرام مد مقابل او لے کے آندا ہے او کافر جہنم دے اندر جائے گا وہ بھی بے ایمان ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ پڑھن دے نال نبی پاک شرک نبی کردا ہے نبی دی ذات دے مقابلے دے اندر اور ذاتاں لے کے آوندا ہے. نبی دے صلوات و سلام دی نبوت دے بعد جھوٹے نبوت دے دعوے کردا ہے. اور جویں لا الہ پڑھن دے نال کوئی شرک کرے گا تے جہنم دا بالن بنے گا. اسی طرح محمد رسول اللہ کہن دے بعد جڑا بندہ نبی پاک دے مقابلے کسے نو کھڑا کرے گا وہ بھی جہنم دا بالن بنے گا. شرک اللہ بھی معاف نہیں تے شرک النبی بھی معاف. اللہ دے برابر کوئی ذات لے آؤ گے تے کافر. نبی پاک دی ذات دے برابر کوئی ذات لے آؤ گے تے وہ بھی کافر. مولانا وہ بھی کافر وہ بھی ختم وہ دا بھی تعلق کوئی واسطہ نہیں. آؤ میں گزارش کرنا چاہنا اللہ دا قرآن جڑے سننا چاہندے نے ایک باری ایڈوانس سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ سونے ہیں جدو موتان تے قرآن سن دیاں تے سنان دیاں اللہ موتا آ جان. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ
अल्लाह तेरे कुरान दे सदके जावां, अल्लाह तेरे कुरान दे मवारी जावां। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह पाक ने अज दे दिन दीन नू मुकम्मल कर दिता। और दीन दा माना कानून है, अल्लाह ने कानून मुकम्मल कर दिता। इहदे च वादा भी नहीं हो सकदा, इहदे अंदर घाटा भी नहीं हो सकदा। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, और अल्लाह पाक ने अपनी नेमत नू भी मुकम्मल कर दिता। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने दीन इस्लाम नू पसंद कर लिया है और दीन मुकम्मल हो गया। बोलो दीन मुकम्मल हो गया, ये वादा भी नहीं, ये घाटा भी नहीं। इस तरह खत्म नबूवत का मामला ये मुकम्मल है, ये वादा भी नहीं हो सकता, ये घाटा भी नहीं हो सकता। ये वादा करने वाला भी अपने ईमान की फिक्र करे और घाटा करने वाला भी अपने ईमान की फिक्र करे। आओ ना बुखारी शरीफ किताबुल अदब ये जनाब एक रवायत मैं पेश करना चाहना। जेड़े लोग कहते ने इमामुल अंबिया दे बाद अगर कोई नबी हुंदा ते आप दे बेटे इब्राहिम नबी हुंदे। एक मकाम ते अल्लाह दे नबी ने की फरमाया, आप फरमाते ने लौ काना बादी नबीउन लकाना उमर, अगर मेरे तो बाद कोई नबी हुंदा ते प्यारे उमर हुंदे। आप गज़वा तबूक दे मौके ते प्यारे अली नू फरमाया कि तेरी मेरी मिसाल है में जिवें मूसा ते हारून दी, पर ला नबी आबादी, अली मेरे तो बाद कोई नबी नहीं। आओ नजरा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे हजरत इब्राहिम वफात पा गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा जनाब रजी अल्लाह तआला बयान कर देने कि वलौ कुजिया यकून बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवलौ कुजिया यकूना बादा मुहम्मदिन नबीयुन आशबनुहु वलाकिल्ला नबी बादा, अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बाद कोई नबी बनना हुंदा आप दे बेटे जेड़े इब्राहिम और नबी हुंदे, पर अल्लाह पाक ने उन्हां नू बचपन दे अंदर ही अपने कोल बुला लिया। पता चले जेड़ी ये दलील है ये भी पाया तकमील तक इन्हां वास्ते नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अगर नबी बनना हुंदा ते अल्लाह जिंदा रख दे। अल्लाह की आंदे ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मर्दां दे विचों आप किसे दे बाप नहीं, यानी ना कोई बलूगत तक आप दी औलाद चों गया बेटियां दे विचों, ना कोई बलूगत तक गया ना कोई मर्द बने ना आप किसे दे मर्दां दे विचों बाप ने। अल्लाह दा कुरान बयान कर रहा है कि जेड़े ये दलाइल रखन वाले झूठे और जनाब बेबुनियाद एदा रद्द रब दे कुरान ने कर दिता है। हदीसे मुबारका दे अंदर एदा रद्द हो गया। जेड़ा रब दा कुरान बयान करदा है हदीस बयान कर दी, इंशाअल्लाह असीं ओ बयान करदे रहांगे। हजरत मौलाना फजीलतुल शेख मौलाना नवाज चीमा साहब कह दे हजरत मौलाना नवाज चीमा साहब, फजीलतुल शेख शेखुल हदीस हजरत मौलाना नवाज चीमा साहब, माशाअल्लाह अहलन व सहलन मरहबा। आओ ना दोस्तों जरा सुनिया जे गल, जरा सुनिया जे आखिरी गल करिए ते गल मकाइए। अल्लाह ने हर लिहाज दे नाल सोने मुस्तफा नू शाना अता कीतियां ने। असी नबी नू मनन वाले अल्लाह पाक ने आप नू नबी आलमे अरवाह दे अंदर बनाया। आलमे अरवाह दे अंदर मेरे नबी दा जिक्र है, आलमे दुनिया दे अंदर मेरे नबी दा जिक्र है, आलमे बरज़ख दे अंदर मेरे नबी दा जिक्र है, आलमे महशर दे अंदर मेरे नबी दा जिक्र है। मेरे सोने मुस्तफा हर आलम दे अंदर नबी बन के आए। अल्लाह ने नबूवत दा इनाम सर्टिफिकेट और ताज मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अता फरमाया है। आओ ना जरा गौर ते करो ना, और मेरे सोने नबी इन्हां रोड़ां दे भी नबी ने। अगर नबी ना हुंदे ते रोड़ कदी भी कलमा ना पढ़दे। और मेरे नबी पत्थरां दे भी नबी ने, अगर पत्थरां दे नबी
نبی نہ ہوندے تے نبی نو اے پتھر کدی بھی سلام نہ کر دے اور میرے نبی پانی دے بھی نبی نے اگر نبی نہ ہوندے تے کدی بھی انگلاں دے وچوں چشمے جاری نہ ہوندے اور میرے نبی جناب اے کوڑے کھو دے اندر جناب لوا پا دین اللہ پاک انہوں مٹھیاں کر دیندا ہے اور میرے سونے نبی اے تے جانوراں دے بھی نبی نے اگر نبی نہ ہوندے تے کدی بھی بولا اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے شکایت نہ کردا اور میرے نبی تے اے جناب چپایاں دے نبی حیوانات دے نبی نباتات دے نبی جمادات دے نبی اور چرندے دے نبی پرند دے نبی میرے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے جناب چند دے بھی نبی نے اگر چند دے نبی نہ ہوندے تے چند کدی بھی اے ٹوٹ کے تے قدماں دے وچ نہ آوندا میرے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک گول ہے کہ آن والا گول ہے کہ آیا ہے اور مولانا نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ یہ تائید کرنگے اپنے چھوٹے ویر دی کوئی کمی کتائیت انشاءاللہ درگزر فرمانگے گول ہے کہ جناب میرے سونے پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا اور آگے اندہ ہے کہ گو جیڑی ہے یہ تواڈی نبوت دا اعلان کر دے میں تانوں نبی مان لواں گا آپ علیہ السلام فرمان دے نے گو نو آپ نے آکھیا دس وئی میں کون سبحان میں کون دس ہے گو جناب کی آندی ہے انت رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو اے رسالت دائی گواہی نہیں دیتی بلکہ اگلی گل سن والی ہے اے گو جناب کی آندے نے اے گو اپنی زبان دے نال کی اعلان کر دیئے اے آندی ہے وخاتم النبیین تسی اللہ دے رسول بھی ہو تسی خاتم النبیین بھی ہو اور ڈنگرانو پتہ لگ گیا جانورانو پتہ لگ گیا ہیں جی انہوں پتہ لگ گیا پر انہوں نہ پتہ لگیا اللہ اللہ تیرا شکر ہے اسی منکراں چو نہیں منن والیاں چو بے ادباں چو نہیں ادب کرن والیاں چو گستاخاں چو نہیں نبی دا ادب احترام کرن والیاں چو انشاءاللہ ادب و احترام ہندا رہے گا نبی دی ختم نبوت دا اعلان ہندا رہے گا پرچار ہندا رہے گا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان فیصل آباد مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جناب اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد پاکستان جگہ جگہ نگر نگر جا کے اس بات دا پرچار کر رہے ہیں کہ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور جڑے جھوٹا دعویٰ کرنے والے مردہ باد مردہ باد مردہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ